Ya piye dong, udah mau ditutup toke. Overset 1 sekarang kan. Ada gongan sebentar ya. Suman gatel ya. Wih. Ini mana jiwe? Jun. Wih. Ya kurang ngerti lah. Oke, ngene tapi tangan. Jalan kita ke padahal ucul lagi dhisik Wahyu kalah kok, Des. Topo, Des. Wah, dia leno. Wah. Penatan udah dia, Des. Kok iso padha, Des? Oh, berarti raja Wahyu.